You see? Adete, na in dat pikbaar. You see? Hij maakt one. Go ahead. We sap sana geloof. Sabi to like fight tak I so net dit tak ya geloof na sa ineshi. Ja toch geloof is wat je niet ziet. Maar de scripture tegen sana geloof. Sana geloof. So is het actie want de zoeken naar de kerk maar de man zei vindt dat de abatru. Wat is geloof? Inaf actie wat is geloof? Wat is zonde? Dat schrijft de no sabi, maar de in 1 John 3 vers 4. Tak sin na transgression of the law. Om de san de no sabi. Maar we zijn valse profeten. You see, what is spirit scripture? net deel na de man. Mori wanneer die lang de man. Go ahead. Hebrews chapter 11 and 1. Now faith, geloof, go ahead, is the substance of things hoped for. is the sop na de sun, talk, say je hoop gi. You see? Go ahead. The evidence of things not seen. Het bewijs van dingen die je nog niet hebt gezien. Of niet kan zien. Of niet kan zien. Ja, toch, want we hoop voor Zie? kinderen mogen. We hoop fucking de mountain. We hoop voor jou basim jou say konanga de angels toch. Mountain si de mo hoop tak do kong. Wap hoop tak wa kingdom de. Wap hoop tak wa spiritual power. You see? Wap hoop tak wa spiritual body. Wap hoop tak uno de demoro. Kan. Lord wele efum safe. You sabi to? Go ahead. Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace are ye saved through faith. Door En- genade je safe. Toch? Maar via geloof. You see? Via geloof. A genade de tak je safe. Maar ano, omdat genade de hebben kata, oh genade, maar je bribi dat je safe. No. A genade de. Amoro je op genade wiki je ko in a true. Wel zeggen dat je safe, maar door je geloof. You see? Go ahead. And that not of yourselves. And that not of yourself, and of you revi. Ja, toch, want like voor ja, kiezen tak Ja, toch tak na diswodu. Sabi tak mo briben direct. Tak e yo wiki wa mate de tak e. Tak wara. Saraka. Sap. Maika ala. Araya. Lata. Ku bondru vanaf die do bigyan bribi. Mimang. Asanat negoso. E fano famoro hiwang. Uno bo bribi. Ara me ka script go ook tot op papentje tak Peter sa gift. You see? Go ahead. Na yun jato. Ona eja. Go And ahead. that me sorry. And that not of yourselves. That not of yourself. And of unuani wiki ko na ting iwo bribi of what was you see? You see, go ahead. It is the gift of the Most Het High. is de gift, het is een cadeau. Het is de cadeau van de hemelse Vader in de naam van zijn Zoon. Si Yahushai. You see, na a cadeau sa amoro hiwa egiu. Ama apkanada na ngayon apo yung mind, voor je privatro, en dan voor sa cadeau van amoro hiwa ngekon, en dat na geloof. Dat mi opo yung mind voor je sabatro, maar ook to me egia cadeau, fi brip na inatro. Want ik kan sabing my neighbor. Ika sabi may nebribeng. O, may Wat o may mas masabeng, sabing, ma de man nebribi. De man ako de masabeng, fukan de sin by man, of sin of man. Fukan up fame glory, fu smakan bigi de maning. Tak is de boy dat sa Bible leren, maar de man nebrib next sa de my teach. You see? Para lapis for spiritual power. Para lapis for spiritual power. De man sila sa nat kung dak te akonda okong. Ma if tau ko okong ma imbribi. Zie, en als script ook doet dat wetten om maar save you. Om hem de Hebrew se Israël te groep bij pedo. Ik tranga in de wetten, ik hoor de wetten. Maar gaan we trama beta ka foto is een body do beta foto dan maar be stop maar dan maar be karma. We sorry met a san so edu ja ano abusa nyere maar ai. Sei ri ka samino koru yere. A her santo mi man. Na de wetten yere. Dus dan maar tak so wetten. Pen in mi man. Fa is don jaso. Is ap tak ibro ko wet. Yere maar fa. Is ap tak ibro ko ibro ka wet fu den krosi. Is ap tak na to stuff you wear. You wear jeans na nga nylon. Yan sa taki bro kawet. Horen gimina. No sorry, wakanga soskin gimina. Isi, ame so yun save door de wet na sa sondo dirty wet de. Yahawa shay kong awaf de wet no demora a sacrificial law. Tak ikan ko na nga sacrifice na nga chimeti na nga de sana Yahawa shay ko ka ultimate sacrifice. Des na 612 de ino mahora la de 612 in a wicked world disi. Sala ke mi makta ko sa. Plus ang script fan tak ala de man say skuf horde weta ide onder een curse. Ja to, zolang hij scoop hora la wet, ido onder een vloek. Ja man. Curse. Ino mahordeng. Leasing. Di man liar. Hey, namen sorry. Geloof hem abi. En door geloof toch, je hoort de wansa ima hori na het beste van je vermogen.
Kan. Isi fu sor amoro hiwa tak tok tak je vrede amang. En je sor ama goed door de wansa ima hoor na het beste voor je naar je vermogen. Je sor amoro hiwa ook te taki op geloof. Omdat de wansa je hoor o sor a woroko say de make je bribi. Kan. You see, dus zo asane go, maar ultimate gift na faith, a ultimate key, a sroto na faith boy. En ano yung John, batikan gift. You see, ja to ane John, but he can give. Dat schrift de no sabi, Christianity u fast ko tegen. We ta hammer na de tapu omdat na dape des mai sile, des ma dat de people is sile abatru. Ai, true era. Unu de ne sile unu abatru. Daarom ik constant we tak gonna save ding. Omdat you abwalo people sa egona Christianity follow evangelie God strifir na nga de rommel. You see? Sa eluku sa meka onderscheid. All people follow unu sa begwa kerki de ne gomoro. Omdat de ko realize tak dit is the waarheid boy. Pe megwa kerki na so rommel yung. Isabi to. Good. Aye. The book of Galatians chapter 3 verse 10. And it reads, for as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Dus stay Lucas schreef in Ephesians 2 and 10 van tak ibroko wang klara lamala. Hey. Read it again. Galatians 3 and 10. And it reads, for as many as are of the works of the law. Oh. Ja toch, for as many one. O memang ja, Ja, weto toch. IUIC. The law, the law. The law, you have to keep the law. Im horde weto. Hey, 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 hey. Ala hey. CP go fringes, this, Friendje, that. ala pigo im weer franya. Ala pim go im dusi. Im he. For as many as are of the works of the law are under the curse. Or under the curse. For it is written, For it is written. as skrifie, Oh. cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Vervloekt is iedereen sane volg en hoor alle de wetten sa schrift in een boek. Zie? Verse 11. No. Aye. Verse 11. But that no man But that no man is justified by the is law justified by the law. in the sight of the Most In the High. sight Oude of the baas Most hem jou High. shai. Zie? Wil zeggen dat hij ano no man no heilig in hoor alle de wetten. En sorry ook toe dat no man is justified by the law wil zeggen dat je gaat niet gesaved worden door die wetten. Ja, de wet is een keer rechtvaardiger. Si ano de wetten, geloof hem abi. Isabi to. En schreef je ook toe na tewa wiki kof ko sap sana unu tru nationaliteit fu sap suma na unu schreef in de principe amoro yi wabe panyaw go in slavernij. To? Schreef je tak na there shall rehearse the righteous acts. Sawe du ja de wetten sawe hori na oefen we oefen fu hoording. Na a best of unu vermogen. Want in a ancient time de ma be ma hoording perfect. Kan. Ishi, ma ina wiki 12 na oefen fukang apwang. Isa fato fukang sora mori wa takwe vrede. En takwe bribi. En takwe Faith bribi. without works is dead. Ja, toch faith without works is dead talk. You see, en af de moro biggie woro ko sawe do sawe soort takwap geloof. Na taku de tapas street. 4 uur lang op onze benen we bartranga uit to long. You see? Dat wa nanga diswe sora moro hiwa nanga ook to den trasan ook to sawe do unenya sa unom nya moro. We do sa usaw bem do. So unom do falcon sa Bible une do moro. Isabi toch? Bepaalde solutie we go off. Isa fata we zonde we actie vergiffenis baka. Isa bito dus na so ade. As skrif a righteous man falleth 7 times. Isa pa amay opo direct baka. Isa bito dus na so we go in a true. Ano, as skrif ook to tak no make the zonde talk. Overweeg your mind tak AI. Fu you fadok moto eita true. Isa fato. Let not your sins weigh you down. Isa fato dus na de o ye fado to ye opo baka. En a fado say if you fadon, ye luku fa ifadon tak inoka fadon somoro. Dus na so ade ina true. En ala de sanat to e meki tranga en ala de sanat creëer ervaring gi you ina true. Kan. Ja toch. Isabi to. Dus maar loop was uit kito uit je fouten leer je. Uit je fouten leer je, isabi to. Lek fa ube da straat a incident bo gebeurt dat ube go nga karakter man nga de sana. Okay, uno be go nga na a spirit. Isabi to. Maar u leert tak u grow ina true asan gebeurt tak ube grow. Na wa groei. Dus nu de trafasi in a spirit. U grow in a spirit. Usafa gomu omnu. Isafa to nga bepaalde taki. Ifa de tak bepaalde ma teach samang. Isabi to wo teach sama humble. Isabi to bepaalde ma even sitak
disi au leden tot wan tum si tak taki we na geri we godoro. Ja, dat is simpel. Je sabi to? Dus na, so uko moro wise. Je sabi to? Omdat u de baby ete ina true. Je sabi to? Dat jou zij bet dat je be wise as a serpent. Ja, toch. Ito, and that na lobby. If amoro hi want tego somdu. Esora moro hi want lobby. Ja to, dat na lobby to. Amoro hiwan tak do that, and we do that. Dat na lobby. Te we talk about lobby, ano, bossy nga met baby se free red walosan. Dat na wa hertera lobby baka. Lobby love according to the Bible. You see, na tusa amoro hiwan taki. Christianity is doing nee. Read it. The book of 1 John chapter 5 verse 3. And it reads, for this is the love of the Most High. This is the love of the Most High. You Christian people, so-called Christian people, we are the real Christians. Kan. You see? Uno, de Israëlieten na de true christenen. You see? Zogenaamde christenen, we vinden dat u ap lobby gamoro. U loba moro heiwan, mi lob gado, wan me go a kerki. Arki sana a love. For this is the love of the Most High, that we keep His commandments. That we keep His commandments. A lobby amoro heiwan atak to, im horde weto fa moro heiwan. You see, met andere woorden, ip dusa amoro heiwan taki. You see? Om heeft denya aguere. Ja man. Ja, man. Pork chop pest. Ja, man. Onaf teka voorbeeld na de trouweto. Agu! Dat na nummer 1. Ja, ja, altijd nog tap dat. Ja. Ja, man. Stay biggie. Kes. Hey. Ah! Ham. Dat na eerste sasa de tap tapra. You see? Ma de loba moro hiwa ere. De doing. De zogenaamde pastoro. Tok? Ino mak pirju eri ino mak pirju barba. Ma de mij doing. Ja, man. Wel zeggen dat ino loba moro hiwang. Zomaar. Aan het script echt lala in Leviticus. You no mak pirju ede. You no mak leine. En you no mak poer a barba uit you fesi. Maar die mij vindt dat Christus kon dus wel even onder genade. Dus Wel even the onder lost are genade. done away with. Maar je hou shai taki. Ai. In Matthew Matthew 5, 15. 5, 5. Lees het even. May misbreak fa a scripture that. You see? Wat kom klaar is. For this is the love of the Most High, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. De sansa moro hiwan tak omdu. No moeilijk. Ano tum si trangasan. Takim go broko isri na nga anuf kan do a wel fa moro hiwang. Nee. Na isi san mi man. Yawan say ka hori e ordeng. Sabi to. Sa father sap tu say ka ori. Ya to masap to say ka hori to. Kama sabi to. Sabi to. Kime ifo. Desa may fenta o ay mi kanya agu alasan sa go ini mo fo ano dat edo to ang smana scripture dat de lop take to. Isabi to. Mi kan pirmi barba omdat we libi onder kanada die awan so we karisa se turine na yawe sai ko dede na kruis ala de sanda don't away with dus de weten net tel moro na disi na dati ma arki sa yawe sai taki awan so we karisas. This is the book of Saint Matthew chapter 5 verse 17, and it reads, think not Think not no denki that I am come to destroy the law. no denk tak di yawe sai ko akon conformitig a wet book. Si ala de wet sa skrifi sa anisyon fu Israel mus hori. Maar dan zei de make the people event de zoeken om de kerk maar event tak e. Zei de make the people dat event tak e. Mina voor de wet dat omdat awan so we karisos ko troen brudu. Dus mi free. Mina voor wet. Maar ja so ja hou siya tak awan so we karisos tak no ding tak di mi komi conform ni tak wet. Wel zeggen dat you hoor de wet. De wan sa ima hori im hoording. You see? Go ahead. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. Or the prophets, met andere woorden, sa de prophet be profeteer tak sa okobeur, die awan sa we karises kong, met andere woorden, de sa de prophet be tak okobeur in a ting, sa ekong in de tendency, no okobeur. Dus die awan sa we karises ko de nakrois, dus de a destruction stop. Derde Wereldoorlog stop. Arbieven stop. Huh? Maar het mesan het okobeur, maar dat de people denki. You see? Go ahead. I am not come to destroy, but to fulfill. Si Yahweh zei dat ano conformitak. Ano tag di akong apot awet na wan si tag di mi ko ay. Ap mi brip in mi da alasan bung. Nee. Amatak ama fulfill. You see? Met andro na asane guwa nga langa ete.
ama kon vervul, ama kon unlock a boku voor de profeten in het eniska aba understanding. Voor kan tak den sa de profeten betak sa ook gebeurt toch, wanneer de profeten geboren kon pakken. Je ziet? Voor de san sa moest vervuld tak, de profeten moest ko en dem chaden kon afesi. En tak de profeten ook wiki baka in het enis o chaden san kon afesi, tak de san is moest come to pass. Dat is soort wet done away with. Soort prophet done away with. Verse 18. Matthew chapter 5 verse 18. And it reads, For verily I say unto you, till heaven and earth pass, Till heaven and earth. En a heaven is nee bedoel letterlijk hemel. A heaven is bedoel a rulership voor de wansa de in a autoriteit no de. En dat na de zogenaamde witman, na alla de tranasi sa heers abra a nation voor Israël. Kan. You see? Omdat de man de in de heavens, de man die in de hemel. Is een codetaal tak ida hey. You see, omdat hemel heet ook, de man die in de hemel, dan lijkt de man tegen dat hey. Ik voel me goed, ik voel me in de zee van de hemel. Je voelt je hoog. You see? Je volgt toch? Till heaven and earth pass. You see? Go ahead. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, Kan. one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, You see? till all be Be fulfilled. fulfilled. Dat zei de mek je tak imag piri ede. Zei de mek je tak imag krap je barba. Zei de mek je tak di awan sa we karises ko melibi onder ganado. Di brief na in awan sa we karises da alasan bungba. Meso me ami kanya agu mi kanya legwana lek sa def chimboy ko kis darnet. You see? Mi kanya agu, mi kanya alasot sani omdat me libi onder a ganado voor awan sa we karises. Maar ja so amantak telek ala de san fulfill no a punt no a trema next nek moto uit a wet. Wil zeggen dat in woorden. En in Athenis te inoma hoor alamala, de wansa ima hoor na het beste van je vermogen. Im hoording. One day sa nita, Joshua. The book of Ecclesiastes chapter 12 verse Joshua 1 and 13. And it reads, Let us hear the conclusion of the whole matter. Let us hear de koyere a conclusie, a heer tori talk, voor a heer onderwerp, voor a heer sansa ik op schrijven. Saning? Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear the Most High, Yahweh Bashim Yahushai, and keep His commandments. Freda moro heiwang en hoor de wet of ving. Dat na heer conclusie. Dat na heer sansa unulik Hebreeuwse Israëlieten moest do. Omdat na unu amoro heiwang gide wette. De ningre de buskonder na de ingi. You see? Dat na heer conclusie. Sana conclusie. Freda moro heiwa op de eerste plaats. En te Freda moro heiwa na dapi a wisdom e begin. You see? En hoor de wet of ving. For this is the whole duty of men. Is na heer roko fu unulik Hebreeuwse Israëlieten. Freda moro heiwang. You see? En hoor de wetten. En amoro heiwang e bless you. Amai poti na hei. Maar dat unu voor ouders no do. Daarom ik ama smijt toe wat agrong. En ama putala de tradition on high. See? Je follow to. Dus dat na heer sansa toe. Maar une doing. Give me Joshua 1 and 8. Can Joshua, the book of Joshua 1 verse 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, You see, this book of the law, met andere woorden, de wetten, shall not depart of thy mouth. Met andere woorden, de ook mot of jutak ine, do ding. Im do ding. You see, go ahead. but thou shalt meditate therein But thou shalt meditate therein, you meditate in de wetten. En nadat na sa unum dulek Hebreeuwse Israëlieten ningere de buskonder na de ingi. Meditate in de wetten. Fu amoro hiwang. Zij de mek je appreciëren ko je mediteert op de wetten van bedrijf. Huh? Je volgt toch? Zij de mek je mediteert toch? Tap de wetten. Look wat op demons. Pat de demons tap camera. Zie? Je volgt toch? Dit is na Satan bat je daar ook. Zie na unu egi volg. Zie? Immediately. Commit immediately. Altijd Satan ikong. Maar hoe sabik batak na Satan? Isabi to? Ja to? This track. Go ahead. Read it again. Can Joshua 1 verse 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, You see, anong mot of you. Anong defar of you. Isabi to? Go ahead. but thou shalt meditate therein day and night, Day and night, ano kung daw shall meditate therein for a time. Or for today alone. Or for a couple of hours. Or for a season. Or for a week. Then after that week,
you put it departs from you, and then you start eating pork again. You start shaving your beards. No, it doesn't work like that. You have to meditate there and day and night. Je hebt mediteren in een boek of de wetten voor amore wa sagi unu, a nation voor Israël. Day na nga neti. Right. Maar tiden na di de doing. Eh, Oh, di ba de military ni? This na moro low san gideng. It's man-made. Sap say they make him meditate. Omdat je hebt denk je allerlei sport. Minum go off. Minom go off. Boy, Dit is wat je weet me brok. No so me brok ala denk. Ja to, precies zo. Je volgt to. Maar de net doing. You see, go ahead. Kan that thou mayest observe to do according to all that is written therein. You see, tak I kan do. Isa fatok. Ala de sansa script in a buku. You see, ala de wetter. Am dat te meditate day and night. Or you do ala de sansa di in a buku. Isa bito, go ahead. For then thou shalt make thy ways prosperous. 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 You see, kan. for, you see, dan, the ways for you, the passes sa yo wakatok. Ala sa no go bongi you. You see, go ahead. And then thou shalt have good success. En dan je abon succes. Dat na if de unu voor ouders bij hoor en meditate day and night in de wetten toch. Die na die ubo abon succes. Zij de omdat ubo de on high. En dat je hou betegi Moses fategi de Israëlieten tak. If a nation voor Israël hoor de wetten. Mo put them on high above all nation. No, is up such success dape. Tak je rule abra ala nation. Is up such success adegi iso. Huh? Ala sa fa may wakashuti, sama wana may do. You see? Je volgt to. Magi unu abo de wa moro bigi success. You see, omdat dema ap one success ma according to their own understanding nga de igi wet of ding. Ala de san is fu a Bible de may verdry. You see, dus dema de in success in wickedness, ma unu bo de in success in righteousness. En na dat na sa da pasi e kong. Kan. Voor eeuwig en altijd. Nagi dat we streven, nagi dat we dwaroko. You sabi to? Tak te ugo in a kingdom, tak uka meditate day and night in the wetter, in the book of the wetter. You sabi to? Ala de wetter wo ma hori, ala sa no print fasi. Na dat na anyo verbond sa yaw, bashim yaw shay, o mek na nga nation for Israel. You see? Tilo ko a verbond dat go in fulfilling ba. Want yaw shay, kontente na a kruis. You see, ma a restant fu eng, a restant fu a tweede verbond tok, na tak de wetter mo print in unu mind. You see? Go ahead. Let me present it. Ina 20. Een minuut. 22. Ik ga 25 minuten stoppen. Ik ga stoppen. Hier, stoppen.